बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन माओं के लिए है जो अपनी 10 साल की बच्ची का ड्रेस खुद स्टिच करना चाहती हैं। आज मैं आपके साथ खूबसूरत फ्रॉक की मुकम्मल कटिंग स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि फ़्रॉक और कमीज़ की कटिंग में ऊपर वाले हिस्से का कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। चाहे आप कमीज़ बनाएं या फ्रॉक, शोल्डर से लेकर चेस्ट, कमर और नाफ तक बिल्कुल वही होते हैं नाप। इसलिए अगर आप कमीज़ की कटिंग आती है तो आप इसी तरीके से जो है आसानी से फ्रॉक भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखें, आपके सामने मुकम्मल जो है तरीका यहाँ पे शेयर हो रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, नाप ले, यानी कि लंबाई लेनी है अपनी, जितनी भी आपकी यानी कि फ़्रॉक की या कमीज़ की आपने लंबाई रखनी है ना, उस हिसाब से आपने लेंथ ले लेनी है। अब इसकी यहाँ पर जो लंबाई थी वो 30 थी और चौड़ाई जो है 18 है। फिर उसके बाद आपके सामने जिस तरह से इंची टेप के हिसाब से निशान लगाया है, आपने भी ऐसे ही जो है इतने ही इंची टेप के हिसाब से निशान रखते हुए लगाकर फिर कटिंग करनी है। और एक पीस को आपने जो है साइड पे कर दिया और एक पीस का जो है सेंटर में से इस तरह से आपने कट कर दिया। ये देखें, आप इस तरह से ये जो है 2 इंच इनकी चौड़ाई है, 2 इंच लंबाई है और इस तरह से आपने इनको फोल्ड करना है। ट्रायंगल शेप के अंदर आपने लेके आना है और यहाँ पर जो है आपने 5 इंच के ऊपर निशान लगा दिया। उसके बाद आपने ये सारे ट्रायंगल रेडी करने हैं। और ये ड्रेस सिर्फ 10 साल की बच्ची के लिए नहीं है, बल्कि 8 साल से लेकर 12 साल तक की बच्ची के लिए बनाया जा सकता है। बस जो थोड़ा सा यानी कि जो चेंज होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि आपकी बच्ची का यानी कि क्या चेंज आपने करने हैं। 8 से लेकर 12 साल तक की बच्ची का सेम इसी तरह से आर्म यानी कि आपने कटिंग करनी होती है, स्टिचिंग करनी होती है। तो जो थोड़ा सा चेंज है वो भी मैं आगे चल के इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या चेंज आपने करने हैं। तो अब उसके बाद आपने यहाँ पर ये जो आपने रेडी करके रखा होगा ना, इसको ट्रायंगल्स को, इसको आपने जिस कपड़े को आपने कट किया है इस कपड़े के ऊपर इस तरह से आपने अटैच कर देना है। इस तरह से अटैच करने के बाद आपने जो है दूसरा पीस लेना है और दूसरे पीस के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर आपने सिलाई लगा दी। अब इस तरह से ये होगा कि आपके ट्रायंगल के अंदर बहुत नीटनेस भी आ जाएगी इस तरह से लगाने के साथ, और यानी कि आपका दूसरा पीस भी यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से जब आप दूसरा पीस, अब यहाँ पे ये फ्रंट एंड बैक दोनों पीस हैं, तो अब इन दोनों पीसेस को आपने इस तरह से रख देना है। दोनों पीसेस को रखने के बाद यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा अगर है तो उसकी यहाँ पे कट करके निकाल दें। इक्वल होनी चाहिए आपकी बिल्कुल दोनों कपड़े। अच्छा, तो फिर ये 2 पीस लिए, इनकी भी लेंथ आपने रखनी है 30 ही लेंथ है और इसकी वेस्ट चौड़ाई जो है वो 21 है। और फिर आपने इसको अब इस तरह से फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद फिर जो है यहाँ से कट कर देने हैं अपने फैब्रिक को। अब ये 4 पीस बन जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये 4 पीस बन गए हैं। तो अब आपने क्या करने हैं, यहाँ पर इस तरह से ये इसको अटैच करना है अपने इसके इनके ये वाले कपड़े के साथ। यहाँ से जो है 6.5 पे आपने निशान लगाया। फिर उसके बाद आपने अपने चेस्ट का निशान, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे चेस्ट जो है हमने 9 पे निशान लगाया है। और फिर उसके बाद जो है कमर का निशान आपको पता है कि लगाना होता है, 6.5 जो है उसका निशान लगा दिया है। तो उसके बाद आपने इसी तरह से बस लाइनिंग करनी है। और जो है ना, मैं आपके साथ जो कह रही थी कि देखिए, अगर आपकी 8 साल से लेकर 12 साल की बच्ची है ना, तो फिर आपका जो ऊपर से हमने नाप लिया है यही नाप होता है, कोई नाप के चेंज नहीं होता। सिर्फ अगर कोई चीज़ चेंज होती है तो फिर वो होता है हमारी कमीज़ की, हमारे बाजू की लेंथ। आप में सिर्फ लेंथ चेंज करनी होती है और सारा का सारा नाप यही आपने रखना होता है। तो अब यहाँ पर आपने कटिंग कर देनी है। ये देखें, इस तरह से कटिंग कर दी है गोलाई के अंदर। फिर यहाँ पर जो है 2 इंच पर आपने इस तरह से निशान लगा दिया और इसको ये, अब ये देखें इक्वल आपका जो है कटिंग वगैरह हो गई है। और पीसेस जो आपने कट करके रखे हैं उन पीसेस को आपने यहाँ पे अटैच कर देना है, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड के ऊपर। फिर आपने ये फ्रिल के लिए जो है एक ही लेंथ तो है 70 इंच है, दूसरी की 8 इंच है और उसकी यानी कि लंबाई जो है 8 इंच है। और फिर आपने इस तरह से नीचे वाली साइड से फोल्ड करना है और फ्रिल से बना लेने हैं। अब स्लीव्स के लिए यहाँ पर जो है 14 इंच इसकी लंबाई है, 7 इंच इसकी आगे यानी कि चौड़ाई है। तो फिर आपने जो है इसी तरह से डबल करके अपने कपड़े को रखना है और निशानी इस तरह से बाजू के लगा कर कटिंग करनी है। देखिए, अगेन मैं आपको फिर एक दफ़ा बता रही हूँ कि ये वाला जो तरीका है आप अपनी 8 साल से लेकर 12 साल तक की बच्ची का सेम इसी तरह से फ़्रॉक बनाना है, फिर कमीज़ बनानी है, फिर इसी तरह से कटिंग कर सकती हैं।
صرف آپ نے بازو کی لینتھ اپنی بچی کے حساب سے رکھنی ہے، اور لمبائی جو قمیض کی ہوگی یا فراک کی ہوگی وہ اپنے بچی کے حساب سے رکھنی ہے، کیونکہ اس ایج کے اندر جو ہے سب بچیوں کا ناپ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہیلدی بچی تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کا یہ ہوتا ہے 1 انچ آپ بڑھا کے رکھ سکتے ہو۔ جس طرح سے آپ کا نارمل بچی ہیں تو نارمل بچی کا آپ اسی طرح سے اسی حساب سے جو ہے ناپ کے اوپر رکھتے ہوئے اپنی بچی کا جو ہے ڈریس کٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو آج جو یہ ویڈیو ہے یہ میں اپنی ایک دیکھنے والی پیاری سی سسٹر نے مجھے بولا تھا کہ مجھے جو ہے 10 سال کی بچی کا مکمل جو ہے آپ نے طریقہ شیئر کرنا ہے، تو اسپیشلی آج کی ویڈیو تو میں نے ان کے لیے بنائی ہے۔ لیکن پھر میرے ذہن میں آیا کہ اور بھی ظاہر سی باتیں ماؤں کے ذہن میں ہوتا ہے، وہ اس چیز کو لے کے کنفیوز ہوتی ہیں، تو میں کی کنفیوژن آج یہاں پہ دور کر لیتی ہوں کہ پھر وہ آپ کی ایج کی کسی بھی ایج کی، یعنی کہ جو ایج میں نے آپ کو بتائی ہے اس ایج کی اگر بچی ہے تو آپ اسی ناپ کے حساب سے آپ نے شولڈر بھی اسی سے رکھنے ہیں، آرم ہول بھی اسی سے رکھنے ہیں، چیسٹ وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے چیسٹ نارمل بچی اگر ہے تو اتنا ہی رکھیں، لیکن اگر آپ کی بچی تھوڑی ہیلدی ہے، بہت زیادہ ویک ہے تو 1 انچ بڑھا سکتے ہیں، 1 انچ کم کر سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے اپنی کٹنگ میں کن چیزوں کا خیال رکھنے ہیں۔ تو اب یہاں پہ پیسز دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے یہاں پہ جوڑ رہے ہیں، تو آپ نے بھی اسی طرح سے سارے پیسز کو جوڑنا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ کٹنگ ہو گیا، تو یہاں پہ یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے یہاں پر یہ کمر کا جو ہے نشان آپ نے چیک کر لینا ہے یہاں پر کہ آپ کی کمر کتنی ہے، اور پھر یہ دیکھیں بھائی اب جو ہے پلیٹس جو آپ نے فرل جو نیچے دامن کے اوپر بنانا ہے نا اس کے اندر اس طرح سے فرل پہلے سے بنا کر ریڈی کر لینے ہیں، اور فرل بنانے کے بعد پھر آپ نے اپنی اس کو فراکس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ دیکھیے میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنی بچیوں کے کپڑے خود اسٹچ کیا کریں۔ مارکیٹ سے جو ہم لوگ کپڑے لیتے کے آتے ہیں کبھی اس کی فٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی سلیوز کا، کبھی کس کا۔ تو جس طرح سے آج کل فیشن کے نام پر بچیوں کے کپڑے میں وہ چیزیں آنی ہیں جو ہمیں سوچنے میں مجبور کر دیتی ہیں۔ ماں ہونا صرف کپڑے پہنا دینا نہیں ہوتا، بلکہ بچی کی سوچ، حیا اور عادتوں کی تربیت بھی ماں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی بچی کے لیے سادہ، ڈھکے ہوئے اور نفاست والے ڈریسز بناتے ہیں تو لاشعوری طور پر ہم انہیں یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ خوبصورتی حیا کے ساتھ اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسے دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں میانہ روی اور سادگی کا درس دیا ہے، اور یہی سادگی اگر ہم اپنی بیٹیوں کی زندگی میں شروع سے شامل کر دینا تو کل کو وہ ایک باوقار، باحیا اور مضبوط کردار والی مسلمان لڑکی بنے گی انشاءاللہ۔ تو ماں ہونے کی حیثیت سے آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ چیزیں بھی ساتھ بچی کی تربیت کرتے ہوئے اس کے ہر چیز کے اندر جو ہے ضرور لازمی جو ہے رکھنی چاہیے۔ دیکھیں آج جو یہ کٹنگ اور سٹچنگ آپ نے دیکھی یہ صرف ایک ڈریس نہیں ہوتا بلکہ ایک ماں کی محنت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے اور تربیت کا ایک خاص حصہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ماؤں کو جو ہے صرف بچیوں کے ہمیں سب ماؤں کو، مجھے آپ کو، ہم سب ماؤں کو صرف بچوں کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے لیے خیال نہیں رکھنا، ان کے کل کو وہ ایک ظاہر سے معاشرے کا ایک فرد بنیں گے، ان سے ایک خاندان چلے گا، ان سے خاندان بنیں گے، تو ان کی تربیت ہم نے ایسے کرنی ہے کہ کل کو معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ اگر بیٹی ہے تو وہ ایک اچھی ماں بنے، ایک اچھے گھر کو، کیونکہ ایک ظاہر سی بات ہے ایک لڑکی نے پوری گھر کا سنبھالنا ہوتا ہے، اور اگر وہ ایک آپ کا بیٹا ہے تو اس نے پوری فیملیز کو، پورے خاندان کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ تو پلیز بچوں کی تربیت کبھی کے اوپر بہت زیادہ آج کل ہم لوگوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تو ٹائم نکالیں اپنے بچوں کی تربیت، ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے بڑے بڑے لیکچر دینے شروع کر دیں۔ آپ کی بچے دیکھیں وہ چیز نہیں سیکھتے جو ہم انہیں سکھانا چاہتے ہیں، بچے وہ سیکھتے ہیں جو ہم خود کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے اندر اگر اسلام ہوگا، آپ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارتی ہیں، پہلے نمبر پہ تو یہ کہ ہم نے اب مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو جواب دینے ہیں ہر چیز کا، ہم نے جو ہے اس لیے اپنی آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر ہمارے بچوں کے اندر وہ چیزیں خود بخود آ جائیں گی، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں اگر کچھ کرنے ہیں نا تو اپنی ذات کے اوپر کرنے ہیں، ہمیں خود وہ کام کرنے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اندر بھی وہ چیزیں ہوں۔ تو آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ بچے وہی کرتے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، تو اس لیے پہلے اپنے پر توجہ دیں کہ آپ خود کیا کر رہے ہو، اور پھر اس کے بعد بچے انشاءاللہ وہی کریں گے جو آپ خود کرتے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں سلیوز کے جو ہے اس طرح سے پہلے پلیٹس ڈال دیے تھے، پلیٹس ڈالنے کے بعد آگے اس طرح سے اس فیبرک کے ساتھ اس طرح سے یہ یعنی کہ پٹی لگا دی ہے، اور اس طرح سے یہ سلیوز ہمارے یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہ اب اپنے شولڈر کے ساتھ ان سلیوز کو اٹیچ کرنا ہے۔
देखिए मैं जो है आज के मेरे ज़हन में ये चीज़ें इसलिए आती हैं कि ज़ाहिर-सी बात है, एक माँ हैं आप लोग। जब आप मेरी ये वीडियो देख रही हैं तो यकीनन आपकी बच्चियाँ हैं, आप एक फैमिली वाले हैं और अपनी बच्चियों के लिए ही ज़ाहिर-सी बात है ये कटिंग और स्टिचिंग वाली वीडियो देख रही हैं। तो वो देखें, कुछ चीज़ हमारे माइंड में नहीं होती, लेकिन जब हमारे ज़हन में वो चीज़ आ जाती है तो फिर हम उस पे गौर करते हैं, फ़िक्र करते हैं, उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो बस मेरा यही मकसद है कि आप भी जो है अपने घर में अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर जो है ध्यान दें, और जो चीज़ अगर आपके माइंड में ये चीज़ नहीं थी तो आज से इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। अच्छी तरबियत करेंगे तो अच्छी ज़िंदगी आपकी बच्ची के अंदर, बच्ची है या बच्चे का है, उसकी मुंतज़िर रहेगी। क्योंकि आजकल तरबियत के लिहाज से देखा जाए, चाहे लड़की हैं या लड़के हैं, बहुत ज़्यादा यानी कि तरबियत के लिहाज से कोई माँओं को ख़्याल ही नहीं है। बस एक ही ख़्याल है, बच्चों को खाना क्या है, बच्चे ने पहनना क्या है, बच्चे ने स्कूल कब जाना है, आना कब है, ट्यूशन कब जाना है, आना कब है। बस उसकी जो मेन तरबियत है ना, जो क्योंकि पहली दरसगाह माँ की गोद होती है, तो वहाँ पे ही हम लोग जो है ना कमी कर देते हैं। कैसा लगा आज की वीडियो? कमेंट ज़रूर करने हैं आपने।